ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1947 ମସିହାରେ ଆଉ ସାମ୍ୟବାଦ ଚୀନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1950 ମସିହାରେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତ ଚୀନ ଉପରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନାକୁ 1950 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଇୱାନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲା। ମାଓ ସେ ତୁଙ୍ଗଙ୍କ ପିପୁଲ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା PRCକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। 1954ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଚୀନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଓ ଇନ୍ ଲାଏ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ହିନ୍ଦୀ ଚୀନୀ ଭାଇ ଭାଇର ନାରା ଦେଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ତିବ୍ଦତ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ପୁଣି 1962ରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅକ୍ସାଇ ଚୀନକୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମିତି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଚୀନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସେ ଭାରତକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇବ, ଭାରତକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। କାରଣ ଚୀନ ଜାଣିଛି ଭାରତ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ବେପାର ହେବ। କାରଣ ଆଜିର ଭାରତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ଉଭୟ ଦେଶର ବହୁ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଚୀନ ଏହାକୁ 5th ଜେନେରେସନ୍ ବା ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଟେକ୍ନିକାଲ ୱାର ବା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଭାରତକୁ ଘେରିବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ତେବେ ଯେତେକ ଉଦାହରଣ ଖୋଜାଯାଏ ସେ ସର୍ବମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଉଦାହରଣ ଯାହା ଚୀନ ଭାରତକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଥିବାର ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ଏହି 5ଟି ଉଦାହରଣକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଭାରତ ପ୍ରତି ଚୀନର ମନୋଭାବ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ୱାଟର ୱାର୍କ ଅଥବା ଜଳଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ। ଯେତେବେଳେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ସହ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଏକ ସ୍ୱରରେ କହନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେଉଁଠି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ଦେବାର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦିନରାତି ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିବା ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କଲେ ଭାରତକୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ରୀତିମତ ଚୀନ 2010 ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। 2010 ମସିହାଠୁ ଚୀନ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ପାଣି ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏକ ଏମିତି ନଦୀ ଯାହା ଦୁନିଆରେ ବହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲମ୍ବା ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 29ତମ ନଦୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର 1625 କିଲୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିବ୍ଦତରେ ବହେ, 918 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବାରେ ଭାରତରେ ଆଉ 363 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବାରେ ବାଂଲାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହିଯାଏ। ତେବେ ଚୀନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରରେ 3ଟି ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିସାରିଲାଣି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 2ଟି ଡ୍ୟାମ୍ ବନାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଚୀନ ଯଦି ଅଟକାଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଯାହା ଆସାମ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ସେଠାରେ ପାଣିର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଭାରତ ସମେତ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯଦି ଏକାଥରକେ ସବୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏମିତି କରି ଚୀନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏବେ ଚୀନ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ 1000 ଲମ୍ବର ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ତାର ଗତିପଥକୁ ମୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 କୋଟି ଲୋକ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ମୁସ୍କିଲରେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତେବେ ଚୀନ ଏହା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଚୀନ ଏହା କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଚୀନର 90% ଲୋକ ଜାପାନ ଓ କୋରିଆ ପଟରେ ରହନ୍ତି। ତିବ୍ଦତ ଓ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମୁସ୍କିଲରେ 3 କୋଟି ଲୋକ ରହନ୍ତି। ଦୁନିଆର 21% ଲୋକ ଚୀନରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର 7% ମୁକ୍ତ ଜଳ ଚୀନ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଚୀନ ବୃହତ୍ତର ଜନସଂଖ୍ୟାର 886ଟି ସହର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 110ଟି ସହର ଗଭୀର ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ରହିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 1940ରେ ଚୀନ ପାଖରେ 50,000 ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2011ରେ କେବଳ 23,000 ନଦୀ ହିଁ ଚୀନ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜଳାଭାବକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଚୀନ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ଗତିପଥ ପୁରାପୁରି ବଦଳାଇ ଦେବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତାହେଲେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତେବେ ଏହି ମୁଦ୍ଦାକୁ ଏକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଦ୍ଦା କରି ଭାରତ ସରକାର ଚୀନ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସିବା
द्वितीय कारण बा द्वितीय पर्याय ताहा हैला अर्थनीति। चीन भारतर अर्थनीति को मध्य कंट्रोल करने पाई प्रयास जारी रखिछि, कारण यह कहवा पूर्व आमको चीन और भारतर व्यापार को अनुध्यान करने को पड़िबो। 2002-2003 रे भारत चीन मध्य बायलैटरल ट्रेड $3 बिलियन पर्यंत थिला। 2017-18 जाए यह $76 बिलियन पर्यंत पहुंची गला। दुई देश मध्य ट्रेड डेफिसिट जदि धरिबा 2004 रे यह $1 बिलियन थिबा बेले 2018 रे बढ़ी जाई $53 बिलियन पर्यंत पहुंची गलानी। तेणु एते बड़ बोझ को धरी आग को बढ़िया मध्य कष्टकर व्यापार। आमे कौन एमती चीन रू आमदानी करुचे जहाँपाई एते बड़ बोझ आम मुंड उपरे झुलुची। तेणु भारत सरकार ए दिगरे चिंता करिया दरकार एवं कौन एमिति उत्पाद जहाँ बहुल भाव चीन रू आमदानी होउची ता उपरे मध्य नजर पकाइबा दरकार। जदि उदाहरण धरा जाए भारत निज ज्ञान कौशल रे मोबाइल मध्य तैयारी करि पारिबो। जेउ देश रे चंद्रयान भली प्रजुक्ति विज्ञान सृष्टि होई महाकाश रे राज करिबा आरंभ कलानी, सेही देश रे विज्ञान प्रजुक्ति एवं निजर ज्ञान कौशल रे मध्य मोबाइल भली उपकरण तैयारी करा जाय पारिबो। एथिपाई सरकार साहाय्य और सहयोग मध्य आवश्यक, जहाँ सरकार नजर देवार बेल आसी। तृतीय कारण को जदि खोजिबा ताहा हेउची एफडीआई। भारत सरकार एफडीआई नियम रे संशोधन आनिचंती। कोरोना संकट समय रे भारत कोरोना लड़ाई रे माती थिबा बेले भारत रे थिबा छोट बड़ कंपनी गुडी को चीन जेमिति बाड़ी न बसे याकू दृष्टि रखी एफडीआई नियम रे परिवर्तन करिचंती भारत सरकार, जहाँ बहु पूर्वर होबार थिला। तथापि भारतर विभिन्न उद्योग रे चीन रो शेयर होल्डिंग रही। एपरिकी 30टी कंपनी रे चीन रो भागीदारी रहितवा मध्य जणा पड़िछि, जेमिति कि बिग बास्केट, बाइजूस, ड्रीम 11, फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमाटो भली अनेक कंपनी रे कम हेउ किंबा बेसी हेउ चीन रो भागीदारी रही। एमिति करी चीन भारतर व्यापार ज्ञान उपरे मध्य कब्जा करने योजना करुच्ची। यह छड़ा टिकटक हो, जिम हो, यूसी ब्राउजर भली आप मध्य आमे अनेक मात्रा रे व्यवहार करू। तेबे आमे भूली जिबा उचित नुह चीन रो एई व्यापार निशा सह डाटा चोरी रो अभियोग मध्य चीन उपरे लागिलानी। तेणु एथिपई आम सहित भारत सरकार मध्य सतर्क दृष्टि पकाइबा उचित। ए तीनोटी कारण छाड़ीदेले चतुर्थ कारण को जदि खोजिबा यह एक लुक्कायित ज्ञान कौशल बोली धरिबाकू पड़िबो। जदिओ भारत में एक राष्ट्रवादर सरकार रही, तथापि विभिन्न राज्य रे थिबा राज्य सरकार मानकर वामपंथी मनोभाव रे सरकार गठन चली एवं सही वामपंथी मनोभाव लोक माने शासन करिबार नजर अछि। तेबे किछि मीडिया मध्य यह साथी रे रहुचंती। एपरिकी किछि मीडिया को आर्थिक सहयोग करी अख्तियार करिबार प्रयास जारी रखिछि। तेबे वामपंथी मनोभाव भारतर प्रगति रे एवं खास करी चीन सहित लेनदेन व्यापार रे ही एक अंतराय सृष्टि करि पारे। तेणु ए दिगरे मध्य सरकार ध्यान देबा दरकार। एवं पंचम कारण जहाँ रही ताहा हेउची पाकिस्तान। पाकिस्तान एबे पाकिस्तान होई रही नाही, बरं चाइनार एक कठपुतली होई रही। पाकिस्तान भारत रे विवाद बढ़ाइबा पई पाकिस्तान मिलिटारी को अजाचित साहाय्य करि चली चीन, कारण चीन मनोभाव रे ए द्वंद्व बढ़ी रहू एवं से भारत पाकिस्तान को छाड़ी आग को बढ़ी जाऊ। सिपेट नारे एमिति लॉलीपॉप पाकिस्तान को चीन देइछि जे ऋण बोझ पई चीन एबे कांदिवा अवस्था को चली आसिलानी। एपरिक पाकिस्तान रो प्रशासन चीन सरकार को किछि दिनर सहयोग करिवा पई एवं ऋण छाड़ करिवा पई मध्य प्रार्थना करथिबा जणा पड़िछि। तेरे पाकिस्तान को निज अंगुली रे नचेया चीन रो सब प्रकार सहयोग रही पाकिस्तान को एवं सीमा विवाद रे पाकिस्तान सबुबले भारत सह लिप्त रू यह मध्य चीन चाहे। परोक्ष रे मध्य विभिन्न प्रसंग रे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर रे चीन सहयोग करथिया मध्य देखा जाउची। तेबे पाकिस्तान भारत सहित विवाद रे लिप्त रहू अथवा चाइनार गोलाम हो, उभय भारतर नीति एवं अंतरराष्ट्रीय नीति पई क्षतिकारक। तेणु ए दिगरे मध्य एक प्रयास हबा दरकार। तेबे दर्शक बंधु एइभଳି 5टी पर्याय 5टी प्रक्रिया कहा जाऊ 5टी गेम प्लान रे भारत को घेरिया पई चेष्टा करुची चीन। तेबे सबुठी आउ एक विपज्जनक घटना मध्य घटाउची चीन। पड़ोसी राष्ट्र माननकु धरी चीन भारत को घेरिबा को चाहुची। पड़ोसी राष्ट्र कहिले नेपाल कहा जाऊ, बांग्ला कहा जाऊ, बर्मा कहा जाऊ, भूटान कहा जाऊ, श्रीलंका कहा जाऊ, म्यांमार कहा जाऊ, मालदीव कहा जाऊ। तेबे ए समस्त को छाड़ीदेले भूटान सरकार भारतर सपक्ष रे थिबा बेले मालदीव रे तो भारत सहयोग रे सरकार होईची।
किंतु नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हेले मध्य अधिकांश लोक भारत विपक्ष में जाउथवा देखा जाउची। श्रीलंका सरकार जदिओ भारत सरकार सह एक बंधु संपन्न व्यवहार करती तथापि एथिरे चाइनार अल्प बहुत प्रभाव रही। सेहीपरि बांग्लादेश वर्तमान परिस्थिति भारत पई भिन्न। बांग्ला सरकार मध्य भारत सहयोग में थिला बेले एठाकर लोक किंतु भारत विरोधी मनोभाव देखौथवा जणा पड़िछि, जहाँकि इस्लाम सह मध्य संपर्कित। एही भली भावरे देश तो आज बंधु हेबे काली शत्रु हेबे, तेणु पड़ोशी राष्ट्रर बंधु और मित्र को तो भारत दृष्टि दे पारिबो, किंतु पांचटी जो गेम प्लान रही ताकू भेदिबा भारत सरकार निहाती जरूरी। घरे टेंशन बाहर भी टेंशन, पुअर चाकरी पाई हो झीर बाहाघर पाई हो, घरे अशांति मुंड उपरे ऋणर बोझ, कोर्ट कचेरी मामला और जमी जमा विवाद ए सब भितर आपण माने घांटी होउछंती ना। एई सब टेंशन रो मुकुलिबार रास्ता खोजुचंती कि जानिबाकू चाहुचंती आपनको समस्यार समाधान केबे एवं किपरि हेबो? देखंतु भाग्य चक्र। आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाई परिबे आम कार्यक्रम भाग्य चक्र प्रति मंगलवार, गुरुवार, रविवार राति 9 केवल DTV ओडिया रे।